Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose gâteau à la semoule. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم حلوى بالسميدة الرقيقة سهلة وسريعة التحضير. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin de 500 g de semoule fine, 120 g de sucre avec 11 g de levure chimique, 30 g du beurre, 60 ml d'huile normale et j'ai 2 cuillères à soupe des amandes mixées ou bien des amandes croquantes, elles sont sucrées, et 1 demi-litre du lait. بالنسبه لهاد الحلوه ديال السميده غادي نحتاج 500 غرام ديال السميده رقيقه و120 غرام ديال السكر و11 غرام ديال الخميره الكيماويه. غادي نحتاج ايضا 30 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها شويه و60 مليلتر ديال الزيت العاديه وجوج ملاعق كبار ديال اللوز مهرفش او بيان اللوز اللي كيتباع هكا وهو يكون فيه شويه ديال السكر ونصف لتر ديال الحليب. Première chose, je vais commencer avec les ingrédients secs. اول شيء راح ابتدي بالاشياء الجافه او بالمقادير الجافه. Donc je vais commencer avec la semoule, سميده في انيه, la semoule, le sucre والسكر et les amandes واللوز. نقرب عشان توضح مليح. واللوز. Donc pour les amandes, qui a pas les amandes, il peut remplacer les amandes avec les noix de coco ou bien les cacahuètes ou bien il utilise que la semoule. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش اللوز يقدروا يعوضوه بنواه د كوكو ولا يخليو غير السميده عاديه. et la levure chimique خميره. Et je mélange tout, نخلط الكل. Après je mets le beurre, من بعد نزيد الزبده l'huile والزيت. je mélange بحال نبسها باش يدخل فيها كل الزبده تدخل في السميده والزيت. هي وصفه سهله وسريعه في التحضير. بالنسبه للاشخاص اللي يبغوا يتفاداو الزبده يستعملوا غير الزيت ou l'axe. Pour les gens qui préfèrent pas le beurre, ils peuvent utiliser que l'huile ou l'inverse. Et maintenant, j'ajoute le lait. On va نضيف الحليب.
Et maintenant je prends un moule qui entre au four. راح اخذ صينيه اللي تدخل الفران. Je mets un peu d'huile pour pas coller. ندير واحد شويه ديال الزيت باش الحلوه ديالي ما تلصقش. Et je verse mon mélange à l'intérieur. وندير العجينه ديالي في القالب. J'ai déjà chauffé le four à 180 degrés. Je mets mon plat de 30 à 40 minutes. Après, je vais vous dire le temps exact. Toujours avant les 30 minutes, on n'ouvre pas la porte du four. سخنت الفرن على 180 درجة. نحط الكيكة ديالي من 30 حتى 40 دقيقة. من بعد غادي نقول لكم الوقت بالضبط. ودائما ما نفتحش الفرن أو باب الفرن على الكيكة قبل 30 دقيقة. Et voilà mon gâteau après 35 minutes de cuisson. هذه هي الكيكة ديالي من بعد 35 دقيقة ديال الطهي. Et maintenant, je vais mettre du miel sur le gâteau. Qui préfère laisser comme ça, ils peuvent le laisser comme ça. غادي نستعمل العسل على وجه ديال الكيكه. بالنسبه للاشخاص اللي ما يحبوش العسل يقدروا يخليوه دون عسل. Et mon gâteau il va absorber le miel comme ça. Il faut mettre le miel et le gâteau chaud. لازم نستعمل العسل والحلوى ساخنة أو ساخنة هكا تشرب العسل. مش هستعمل كتير.
et je vais mettre un petit peu des amandes sucrées وغادي نزيد فوقه شويه ديال اللوز مهرفش. Et voilà mon gâteau à la semoule. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle recette rapide et facile. هذه هي وصفتي لليوم. أصدقائي إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد.